माशाल्लाह। और कोई शर्माओ मत, तुमसे कोई मसला नहीं पूछूंगा, खाली देखना है गांव वालों ने हज कितने किए हैं, तो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला इस गांव वालों को भी हाजिर बना दे। अरे भैया दुश्मनी में क्यों खुश होकर के बोलो आमीन भैया, हाँ बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह हम सबको एक साथ हाजिर बना दे, ईमान वाला हज नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, जो लोग हज करने गए हैं या जो नहीं गए हैं, कोई चौबीसी अगर तुम्हें पकड़े ना, यहाँ आओ, ये कब्र को क्यों चूमते हो? ये चूमना तो शिर्क है, ये चूमना तो बोलो भैया शिर्क है, इसे क्यों चूमते हो? तो कहना भैया सुनो सुनो, आपकी बात तो मैंने सुन ली, अब मेरा भी एक बात सुन लो। वो कहेगा क्या? कहना मौली साहब सुनो, मैं भी जब तक हिंदुस्तान में था चूमता नहीं था, लोगों को मना करता था मत चूमो, ये तो शिर्क है, क्यों चूमते हो? ये तो पत्थर है, पत्थर को चूमा नहीं जाता है, जो चीज चूमने वाली है सिर्फ उसी को चूमो, पत्थर को क्यों चूमते हो? मैं भी हिंदुस्तान में बड़ा फतवा देता था, अपने गांव बंगालियों को समझाता था, सिराजुद्दीन की चौखट को मत चूमो, ये तो बिदअत है, अलाउद्दीन की चौखट को मत चूमो, ये तो बिदअत है, अजमेर की चौखट को मत चूमो, ये बिदअत है। मैं भी समझाया करता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत का सितारा जगमगा गया। मैं हज के लिए गया, कहाँ गया? हज के लिए गया। और जैसे हज के लिए गया, मैंने मौली साहब को पकड़ा कि मौलाना साहब हज किया कैसे जाएगा, तवाफ शुरू होगा कैसे होगा? तो मौली साहब ने कहा सुनो, एहराम पहन लिया है, और एहराम पहनने के बाद जब तुम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए, लब्बैक कहते हुए दाखिल हो गए, और कपड़ा कैसा है? नीचे खुली लुंगी है, ऊपर खोला हुआ एक कमीज टाइप का कुर्ता है, शाल है, जिससे तुम्हें अपने जिस्म को छुपा लेना है। दोस्तों तवज्जो देना, दिल में उतर जाएगी, ईमान में रोशनी पैदा हो जाएगी। मेरे दोस्तों, तुम कहना मैं भी हिंदुस्तान में लोगों को मना करता था, लेकिन जब हरम में पहुंचा, एक मौली साहब तुम्हारी शक्ल का मिला, मैंने उससे पूछा हज करूं तो कैसे करूं, तवाफ करूं तो कैसे करूं? उसने कहा सुनो सुनो, जो हरी लाइट देख रहे हो ना हरम में, मताफ में एक हरी लाइट है, उस हरी लाइट के सामने एक काला सा गोल सा पत्थर है जिसका नाम हजरे अस्वद है, वहां जाके खड़े हो जाना, और जाने के बाद अगर कोशिश करना वहां तक पहुंच सको तो पहले पत्थर को चूम लेना, चूम लेना, तवाफ से पहले पत्थर को चूम लेना, पत्थर को चूम लेना, झोला पिघल लेना, पत्थर को चूम लेना। अगर भीड़ ज्यादा हो तो दिल ही से हाथ का इशारा करके अपने हाथ को चूम लेना, ये तू हाथ को नहीं चूमेगा बल्कि वो पत्थर को चूमेगा। मैंने उसे पकड़ा, अरे बोली जो बंगाल में चूमना बिना मक्के में चूमना चाहिए। बोलो भाई, बंगाल में चूमना पत्थर बिदात था, कि चौचा में चूमना बिदात था, अजमेर में चूमना बिदात था, बरेली में चूमना बिदात था, मक्के में ये पत्थर को क्यों चूमा जा रहा है? ये पत्थर को चूमा क्यों जा रहा है? अगर चूम नहीं सकते हो तो हाथ का इशारा करके चूमो, अगर कोई बूढ़ा है तो अपनी लाठी का इशारा करके लाठी को चूम ले। अब हाजी साहब से पूछना, ए हाजी साहब तुमने लाठी चूमा है? हाजी साहब कहेंगे नहीं, लाठी नहीं चूमी है, मैंने हजरे अस्वद को चूमा है, मैंने हजरे अस्वद को चूमा है। ए हाजी साहब तुमने तो हाथ चूमा? नहीं 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 नहीं, मैंने हाथ नहीं चूमा है, मैंने हजरे अस्वद को चूमा है, मैंने हजरे अस्वद को चूमा। मैं पूछना चाहता हूँ, हाथ तो तेरा था लेकिन तू बोल क्या रहा है? हजरे अस्वद को चूमा, लकड़ी तेरी है, बोल क्या रहा है? हजरे अस्वद को चूमा। अरे दादा, ये हज हमें निस्बत की तासीर बनाता है। सुनो सुनो, अगर दूर से हाथ को चूम लिया, इशारा हजरे अस्वद की तरफ का, तो तूने हाथ को नहीं, अपने हाथ को नहीं, हजरे अस्वद को चूमा है। इसी तरह हिंदुस्तान में तूने अलाउल्लाह की चौखट रही, उनके कलमों को चूमा, उनके बोलो भाई, उनके तलवों को चूमना है। तू पत्थर कहता था, मैंने कहा पत्थर नहीं, चल मक्के में समझाते हैं। कहाँ समझाते हैं? मक्के में समझाते हैं। और दोस्तों ये तो चूमना एक तो साबित हो गया, पत्थर ही था ना वहां पर,
اب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اس لیے چوما جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ بولو بھیا بولو تو. رسول اللہ صلی اللہ حضور علیہ وسلم پاک نے نے چوما ہے اسی لیے چوما جاتا ہے. میں نے کہا جاہل ان پڑھ گوار کہیں کے علاؤ الحق پنڈری حضور کے زمانے میں تھے نہیں تو حضور چومتے کیسے؟ بولو بھیا. مخدوم سمنانی تھے نہیں تو حضور چومتے کیسے؟ حضور نے تو پتھر چوم کے ہمارے عقیدے کو بچا لیا. پتھر چوم کے ہم سنیوں کے عقیدے کو بچا لیا. ہمیں پتھر پجاری میں سمجھ رہا. ہم پتھر کو چومتے سیکھا کہاں پر ہے؟ مکے میں سیکھا ہے. کہاں سیکھا ہے؟ مکے میں سیکھا ہے. میرے دوستو اب یہ بات بتاؤ اگر بنگال میں کوئی نوجوان سینہ تان کے چلے, کیا تان کے چلے؟ سینہ تان کے چلے تو مولانا صاحب بھی جمعہ میں تقریر خلاف کریں گے کہ سینہ تان کے زمین پر چلنا یہ عقل تکبر کی علامت ہے اور تکبر حرام ہے, بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. تقریر پر تقریر ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو بھیا. اسی لیے ہم سر جھکا کے چلتے ہیں, سینہ تان کے چلتے نہیں ہیں. چلو میدان میں, چلو مکے میں, وہاں بھی سمجھاتے ہیں. آپ اگر طواف کرو گے نا تو 3 چکر رمل کا ہے جس میں سینہ تان کر کے پنجے کے بل چلنا ہے. سینہ تان کے زمین پر بنگال کی چلے تو فتویٰ ہے اور وہاں خدا کے گھر کے سامنے تان کے چلنا ہے. جبکہ اب کوئی نان مسلم نہیں ہے, کوئی مشرک نہیں ہے. وہ تو حضور نے مشرکوں کو دکھانے کے لیے بتایا تھا. ہمیں بوڑھا مت سمجھنا, ہم جوان ہیں. اب تو کوئی مشرک نہیں ہے پھر بھی اسلام کا حکم ہے 3 چکر رمل کے لگاؤ, سینہ تان کر کے. ان سے پوچھو نسیوں سے سینہ تان کے چلنا تو ناجائز ہے, تم مکے میں جائز کیسے؟ جواب کچھ نہ ملے گا لیکن سنی جواب دیتا ہے اگر مصطفیٰ سر جھکا کے چلے تو سنت سر جھکا کے چلنا اسلام کہتا ہے. اگر مصطفیٰ سینہ تان کے چلے تو خدا کہتا ہے سینہ. پتا کیا چلا؟ عطائے مصطفیٰ قانون خدا ہے. مصطفیٰ سر جھکا دے تو رب کہے سب سر جھکا دو. مصطفیٰ سینہ تان دے تو رب کہے سب سینہ تان دو. میرے آقا پنجے کے بل چلے تو رب فرمائے پنجے کے بل چلو. سمجھے میری بات کو؟ تو یہ مکہ ہے کیا؟ یہ حج ہے کیا؟ یہ نسبت کو سمجھا رہا ہے. کس کو سمجھا رہا ہے؟ نسبت کو سمجھا رہا ہے. ایک بات اور بتاؤں آپ کو, سننے کا موڈ ہے دوستو؟ یہ بتاؤ کربلا کی طرف آتے ہیں. شعر کیا میں نے پڑھا تھا؟ ایڑیاں اپنی زمین پر جو لگڑتے اگر کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. کوئی 24 سر پھگلا کیسے کہے گا یہ کیسے جامی میاں نے کہہ دیا. ان کی عادت یہ سر کو کھجلانا. اتنے مچھر ہیں. یہ نمرود کی ناک میں مچھر گھسا تھا, نسلوں میں چلا آیا ہے. ڈیلی نہاتے ہیں چہرہ بدبودار ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں. مکھی داڑھی میں گھس جائے تو مر کے نکلے. اور ہم سنیوں کی داڑھی پر تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اسے معلوم ہے عاشق رسول کی داڑھی ہے. بولو بھائی. ہاں تو تم لوگ کب رکھو؟ خالی سبحان اللہ تم لوگ رکھ لو بھیا. ہے ارادہ کہ ابھی بلوتری میں رکھا ہے. کورونا تو سب بتا دیا, نہ بوڑھا ہے آدمی نہ جوان ہے آدمی. کب پیغام آ جائے بندہ کہے گا لبیک اللہ. تو یہ دڑیا اور یہ تھوڑا رکھیے. اب ایسا کل ہم نے دیکھا تو غصے میں آئیں گے. کیا بالکل ذکیہ نہ دکھاؤ بھائی. پولیس ہم میں آتی بھوجپوری ہمارے کی چھوچا چھوٹی. داڑھی آپ لوگ بھی رکھو. داڑھی اسلام کی شعار میں سے ہے. حضور کی عظیم سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ حضور کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ داڑھی میں تو وقار ہے اس سنیوں کا, اسلام کا وقار ہے. اور یہ سب جو آپ لوگ پہنتے ہو چھلا ہے, چھلی ہے, تو رنگ ہے, تو چین ہے, تو غین ہے, یہ سب نکال دو.
अपना देखो ऐसे तीर को अपनाओ ना, एक अंगूठी है, कोई चल्ला चुल्ला कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी, बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह बोलो भैया इंशाअल्लाह। दोस्तों हम थोड़ा सा बदलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा देगा। आगाज हम लोग को करना होगा। जैसे जब बदर का मैदान था, या करबला की बात ले लो, 72 थे ना, क्योंकि इमाम हुसैन ने नहीं देखा बहुत कम है 72 क्या होगा कैसे होगा। यकीन अपने रब की जात पर था। किस पर था? रब की जात पर था। अगरचे हम 72 है, लेकिन रब हमारा कादिर मुतलक है, उसकी शान हय्युम है, वो 72 से भी इस्लाम बचा सकता है। और सिर्फ इस्लाम नहीं, इस कायनात को उसने बचाया। मेरे दोस्तों ये मत सोचो कब रखेंगे क्या रखेंगे क्या होगा, जब मन कहे। और मैं तो कहता हूं उलमा की मौजूदगी में जो शख्स आज रख ले उसकी तो किस्मत की मेराज है। वो लोग पूछे भैया दाढ़ी कब रखी, तो कहेगा जिक्र शोहदाए करबला की महफिल थी, आले रसूल के सामने नियत कर ली थी। सुभान अल्लाह, आले रसूल के सामने नियत कर ली थी। हमें जब तुम आले रसूल के सामने अपने जेब को खंगाल सकते हो तो दाढ़ी में क्यों नहीं निकाल सकते? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिसे तौफीक अता फरमा दे। रखो दोस्तों, इससे हमारी पहचान है, ये हमारा वकार है, ये हमें कोरोना से बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये हमें हर बीमारी से बचाता है। और बचाता इसलिए है कि दाढ़ी के एक एक बाल में एक एक फरिश्ता हमारी मग़फ़िरत की दुआएं मांगता रहता है। एक एक फरिश्ता हमारी दुआएं मांगता रहता है। अल्लाह हम सबको सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों करबला के मैदान में चलते हैं। देखो और जरा गौर करो, नबी पाक का पूरा घराना मैदान करबला में चला गया। और जाने के बाद मेरे प्यारों, वो मंजर को किताब में लिखा गया है। इमाम हुसैन को ये बचपन से मालूम था मुझे करबला में शहीद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शहीद। और जब सैयदा फातिमा को इसका इल्म हुआ, सैयदा इमाम हुसैन की माँ को, तो रोती हुई हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा हुजूर आप दुआ फरमा दे, ये मुसीबत टल जाए, बल्कि ये अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब करबला का ऐसा माहौल हो भयानक, आप ये दुआ फरमा दे मेरे बेटे हुसैन को अल्लाह इस्तिकामत, मेरे दूध का हक हुसैन अदा कर दे। दोस्तों हुसैन वो है, हुसैन वो है जिस पर सबसे पहले इस रूए ज़मीन पर नबी पाक ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। उस्ताद का नाम हुसैन। सुभान अल्लाह। उस्ताद का नाम क्या है? हुसैन। हुसैन है। हुसैन वो है जिसकी मिलाद के बाद फरिश्तों का हुजूम सैयदा फातिमा के घर का तवाफ कर रहा था। हुसैन वो है। और के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, नाफ की एक रग को काटा जाता जो माँ और बच्चों की जिस्म को जुदा कर देता है। रिवायत में आया कि सैयदा फातिमा के शिकम से जब हुसैन पैदा हुए, ना कोई खून निकला, ना कोई रग को काटना पड़ा। तभी तो इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक नजदी तकरीर में कहता है अगर मुस्तफा का घराना नूरी है, मुस्तफा जाने रहमत नूर है, तो उनकी बीवी नूरी मखलूक होनी चाहिए थी, उनकी बेटी नूरी मखलूक होनी चाहिए थी। अरे मस्तियों नाता तुम्हें अल्लाह तौफीक और हिदायत अता फरमाए। अगर हुजूर की बीवी नूरी होती, बेटी बदशाही नूरी होती और आगे बसाई नूरी होती, तो ये उम्मत को जिंदगी का सलीका बता। जिसमें बशरी था, वजूद नूरी था, जिसमें क्या था? बशरी था और वजूद नूरी था। तभी तो दोस्तों सैयदा फातिमा के पेट से इमाम हसन पैदा हुए, कोई निफास का खून ना निकला,
इमाम हुसैन पैदा हुए, कोई निफास का खून ना निकला, क्योंकि पाक घराना है। बोलो भाई, हुसैन वो है जिसे आका अपने कांधे पर बैठा के घुमाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन वो है। अभी मैं आपके गांव में आया, छोटे छोटे लोग आप लोग अपने अपने बच्चे को लेकर के आए कि हजरत अपने हाथ से शक्कर डाल लें मुंह में, खजूर कोई खिलाते, कोई भेली गुड़ खिलाते कि हजरत के हाथ से मीठा चला जाए। दोस्तों, हुसैन कौन है? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं सुनना है तो बंद कर दो, तो जानदारी ईमानदारी से बोलो। क्योंकि हुसैन का जिक्र हो और आले हुसैन के सामने आप फिसफिसे हो, मजा नहीं आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन वो है। तुम खजूर खिलाओ, शक्कर खिलाते हो ना, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आ जाए, कोई आले रसूल आ जाए, और इमाम हुसैन जब पैदा हुए ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह में खजूर को चबाया, अपने मुंह में खजूर को चबा करके जब खजूर नरम हो गई, उसी नरम खजूर को हुजूर ने हुसैन के मुंह में डाल दिया। और सिर्फ इसी को काफी ना समझा, बल्कि मुस्तकिल करके में आका करीम जब हुसैन को खिलाते थे तो अपनी जुबान को हुसैन के मुंह में डाल देते थे। सहाबा फरमाते हैं ऐसा महसूस होता था जैसे माँ के पिस्तान को हुसैन अपने मुंह में चूस रहे। दोस्तों, हम पानी पिलाते हैं, मेरे आका हुसैन को अपना लुआ पिलाना। और कैसा, अगर खारे कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं मीठा हो जाए। अरे मेरे आका का पसीना ऐसा एक कतरा किसी सुहागन पर गिर जाए, किसी दुल्हन के कपड़े पर एक कतरा गिर जाए तो 7 नस्लें खुशबूदार हो जाती हैं। कितनी नस्लें? 7 नस्लें। यानी जिस दुल्हन के कपड़े पर गिरा वो भी खुशबू से कभी इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बेटे को इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके पोते को इतर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पर पोते को ऐसे 7 नस्लें महकती। एक कतरा गिरा, कितना? एक कतरा गिरा, और हसन हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपको तो पसीने के साथ साथ लुआब के सैकड़ों कतरा। आज उसी की देन ना, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक से रिवायत में आया है कि जो शख्स हुजूर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डेली दुरूद पाक पढ़े, डेली पढ़े, जितना आप पढ़ो, 1 पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 पढ़ो, 100 पढ़ो, 1000 पढ़ो, डेली अगर कोई पढ़ता है तो रिवायतों में आया है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ कि उसके मुंह से कभी बदबू नहीं आ सकती है, उसके पसीने में कभी बदबू नहीं आ सकती है। आप इतर फिर मत लगाओ, छोड़ दो, लेकिन कब आका पर दुरूद पढ़ते रहो, इतर को छोड़ दो, कभी आपका पसीना बदबूदार नहीं रहेगा। जब एक गुनहगार आदमी हुजूर पर दुरूद पढ़ ले तो उसका पसीना खुशबूदार हो जाए, तो हुसैन के जिस्म में लुआब भी है और खूने मुस्तफा भी है, मुर्तजा भी है और फातिमा का दूध भी है। तो वो हुसैन की अजमत कैसी होगी? तभी तो ख्वाजा गरीब नवाज ने समझाया ना, शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दीन हस्ते हुसैन, दीन पनाह हस्ते हुसैन। हुसैन दीन है और दीन की पनाह हुसैन है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हुसैन वो हैं, अगर मेरे मौला हुसैन रो देना तो जिब्रील अमी चुप कराने आते हैं। मेरे हुसैन अगर झूले में सो जाएं और सैयदा खातून जन्नत की आंखें लग जाए और आप करवट बदलने लगे तो करवट बदलने से पहले, खातून जन्नत की आंख खुलने से पहले अल्लाह जिब्रील को भेज दे, जाओ हुसैन के झूले को घुमा दो। हुसैन वो है दोस्तों जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि जन्नत में जब सब जन्नती चले जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जाना है कि नहीं जन्नत? बोलो ना इंशाअल्लाह। थोड़ा ही लोग बूढ़े हो, रात का असर आप पर हो रहा है, मुझ पर अभी नहीं हो रहा। तो इमाम हुसैन वो है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेगा जन्नतियों, या अहलल जन्नत, ए जन्नत के लोगों,
تمہیں میری جنت میں کس چیز کی کمی دکھتی ہے؟ سبحان کس چیز اللہ. کی کمی دکھتی ہے؟ اللہ پوچھے گا جنتیوں سے. جنتی کہیں گے مولا کوئی کمی نہیں، الحمدللہ سب کچھ ہے. تو اللہ پوچھے گا تم چاہتے کیا ہو؟ تو جنتی کہیں گے مولا ہمیں وہ منظر دکھا دے. وہ منظر دکھا دے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا وہ منظر. جس نے دیکھا ہوگا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا. وہ منظر مولا دکھا دے کہ جب ہم مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے اور نماز پڑھ کے جب پلٹتے تھے تو آسمان میں ایک روشنی ہوتی تھی، لیکن نہ سورج ہوتا تھا، نہ چاند، نہ ستارے. پھر بھی آسمان کا وہ منظر مجھے دکھا دے مولا جنت. نہ وہ دیکھا ہے کہ نہیں فجر کے بعد کبھی آئے؟ دیکھو ایمانداری سے لوگ بتاؤ، دیکھا ہے؟ وہ بڑا پیارا منظر ہوتا ہے جب پرندے بھی چی 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 کرتے ہیں. نہ دھوپ نکلی ہوتی ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارہ ہے. ایک طرف سرخی، ایک طرف پیلا پن، ایک طرف کالا پن، ایک طرف گھاٹا چھائی، ایک طرف سفید سفید دکھتا ہے. بہت پیارا منظر وہ ہوتا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا. ایسا وقت مولا تو ہمیں جنت میں دکھا دے. روایت میں آتا ہے جنتی کہیں گے مولا وہ وقت ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچانک سے وہ وقت پورے جنت میں بن جائے گا. جنتی پوچھیں گے مولا نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارہ ہے، نہ گھٹا ہے، نہ کہیں بدلی ہے، نہ پال ہے، نہ پیلا ہے، نہ سفید ہے. مولا یہ منظر آیا تو کیسے؟ تو رب فرمائے گا حسن و حسین نے مسکرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بتاؤ جس کی مسکراہٹ سے جنت کھل جائے وہ حسین ابن علی کی محفل میں ہم سب بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو بڑا نازک دور ہے، اپنے ایمان کو ڈگمگانے مت دینا. یوٹیوب پر گوگل پر اہل سنت کے تقریر کو سننا، غیروں کی تقریر مت سننا. کوئی شیئر کرے اسے بلاک کر دینا، کوئی کہے یہ سن لو اس سے رشتے کو کاٹ دینا، اس سے جدا ہو جانا. کیونکہ دوستو ایمان بچانا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں ایمان بچانا ایسے ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ کا ڈھیلا رکھنا. کوئی آدمی آگ کا ڈھیلا رکھ سکتا ہے ہتھیلی پر؟ نہیں، گرا دے گا پھٹ سے. ایسے اپنے ایمان کو بچانا ہوگا. میرے دوستو کوئی بھی آپ کے ذہن میں خلش ہو، کوئی بھی الجھن ہو، غیروں سے نہیں اپنوں سے سمجھنا. اپنوں میں بھی یہ دیکھنا یہ وفادار کس کا ہے، سعودی کا ہے، یہودی کا ہے کہ صحابی کا ہے کہ اہل بیت کا ہے. یہ وفادار کس کا ہے؟ اگر وہ وفادار اولیاء ہے، وفادار رسول ہے تو اس کی بات کو سن کر کے عمل کرنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب